अस्सलाम डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब ठीक है? नाउ किड्स, टुडे और बुक इज़ किंगडम मैथ। आज जो हमारी बुक है ये किंगडम मैथ की है फॉर प्रेप क्लास के लिए ये बुक है। नाउ ऑन पेज नंबर 33 पर टुडे और टॉपिक इज़ वर्टिकल एडिशन। हमने वर्टिकल एडिशन जो है वो करना है। ऐड बाय ड्राइंग लाइन को ड्रा करने के बाद द फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। फर्स्ट जो है वो डन है किसके लिए? आपके लिए। जैसे 3 ऊपर है, 2 नीचे है और हमने ऐड करके नीचे लिखना है। सो ये वर्टिकल एडिशन है। नाउ इन फर्स्ट 5, नाउ 1 2 3 4 5, नाउ इन लास्ट 1। सो हाउ मेनी टोटल? 1 2 3 4 5 6, so number 6. Now in second, this is number 4. Now draw 4 lines, 1 2 3 4. Now in second 4, 1 2 3 4. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8, total number 8. Now in next, this is number 3. Now 1 2 3, and in second 6. Now 1 2 3 4 5 6. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So total number 9. Now in second, this is 1 or this is number 8. Now 1 2 3 4 5 6 7 8. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9. Now in next, this is number 7, and now draw 7 lines, 1 2 3 4 5 6 7. Now 3, 1 2 3. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Now in next, this is number 6. Now draw 6 lines, 1 2 3 4 5 6. Now this is 2. Now draw 2 lines, 1 2. Now how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8. Now in next, this is number 3. Now draw 3, 1 2 3. Now this is number 4. Now draw 4 lines, 1 2 3 4. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7. So this is number 7. Now in next, this is number 5. Now 1 2 3 4 5. Or this is number 4. Now 1 2 3 4. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Number 9. Now in first 1, and in second 3. So 1 2 3. Now total 1 2 3 4. So 4. Now in next, this is number 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now in next 2, 1 2. Now how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11. Now in second 1 2 3 4 5 6 7. Now in second number is 5. Now 1 2 3 4 5. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So number 12. Now in next, this is number 9. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is number 8. Now 1 2 3 4 5 6 7 8. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Now in first, this is number 9. Draw 9 lines, 4 5 6 7 8 9. This is number 7. 1 2 3 4 5 6 7. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16. Now in second, this is number 2. Draw 2 lines, and this is number 6. So draw 6 lines. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is number 8. Now in next, this is number 8. Now 1 2 3 4 5 6 7 8, and second 1 2 3 4 5. So how many total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So this is number 13. So kids, हमने पेज नंबर जो है वो 33 को कंप्लीट किया। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।